Ano hilam so sumui TV ni mang pro. Ano 23 Agos IPFT rok puilani simino palai phayo tiptalen sanlaima sal nai bisi burum no hasteo tongoi sitting demonstration khayai IPFT bodol nengai tiptalen ni demand khlailai donglayo keba taklai bisio hangke Delhi o thangai jontor montor thangai taklai bisio hangke tiptalen ni demand borok tisalainai abok jong tongo Agartala railway station Badarghat ni mangpili tapok nogoi tongo ঠিক 3টা তাম্মানি জরা ono অরণি ত্রিপুরা সুন্দরী ট্রেন লামরানাই Traditional lagi, taklai Delhi sing thanglai sini ora delicate jakrai bisa tega ara isyo nero jotono saimono sini IPFT party ni onggoi 2009 ni simino দেশে অঞ্চলতে আলাদা রাজ্য দিগলেন সন্তানিগো প্রত্যেকটা বছরনো দেশে আগস্ট সেলিব্রেশন পাইও জরাওয়া সং আগরতলা জরাওয়া সং কমলুং জরাওয়া সং দিল্লিগো কমহাল খাইছিনি মরমনাং সারিং সিকে কমানি লিডারশিপ जों मामाके सेलिब्रेशन खालामो কোনো বেশ খানে তাকলাই গামতে বিশেষ তাকলাইনি প্রোগ্রাম থাকে দিল্লিও থাকাইছিনা যেহেতু 2023 আগস্ট আমি লগে দিল্লিও তাকলাই থাইছিনি IWFT UDIPFT আপিসা MWO মহাসচিব ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন তামানে তো তাকলাই সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি নি তো লিডার দিল্লিও তামাই एक ऐसे खबर निकालते हैं नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जिन्हें ऑल इंडिया वर्क जिन्हें कैसे प्लेटफॉर्म दोंगो जो तो स्टेट इन जरा सेपरेट स्टेट सामने रहा फॉर को कैसे प्लेटफॉर्म आर्मी लीडर रखो जो तो ना लीडर करना करो जिन्हें सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ने प्रोग्राम पर को थाई बेने पर को चुनाव सुबह बेने अपन बगे तिनी अब वीडियो थांगलाने रखना जिन्हें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ने होंगे पर अपना kahante berona naikole ri rahman bagi thale के संतापक संगुकोरानी पुगो ताइताइ खिमाबो दङ आइबे के साथ्रासा लुकोरावनो प्राइ प्राइ मानिया abano tegene sattam tiprasa lukorok sabo mani ko dia IPFT tabogbo kalen samnai bangma supporter tongko IPFT tongnai supporter boro tiprasa khobjango jauh to tiprasa sabo huni jang apna accept hoimia abo political leader apni bhasha political leader apni language political leader apni koksi abo jara IPFT tongoi leadership ungoi MLA angka minister angka leadership nijakka jorawa IPFT kisah durbolon kangkangkai borok pakai tangga pun pakai tanggai pun pasanan bagi imam nubai tanglai nai dak borok ni koksi abo IPFT je samia tibralen sano bang ma sini regional political party rogo sabলে tibralen tibraba কোনো দিনের সম্ভাবিয়া আলাদা রাজ্য কোনো দিনের সম্ভাবিয়া tibraba শুধু একমাত্র সম্ভব তা মহাকাঙ্ক্ষায় অধিক ক্ষমতা মোর পাওয়ার ইনার লাইন পারমিট নানা পিয়া দাবি ফেলে দংলাইয়া আফরা তাবু কাঙ্ক্ষায় IPFT ni tibralen no best klaisi tabu tibralen ma sanbaika aboni bagai kogon political party ni leader rokni je hok samani no abono sengkono dina accept klaimia ini IPFT party sarensi development leadership tibraba puile alada rajani dabi tisanasi NC development party IPFT party tibrasana thantawa tugunai tibrasana alada rajani dabi no borokni bokraga borokni brand was khainai ekmatra sar NC development leadership so abono sengkono dina kibirimia kono dina pogimaya kono dina sini dabino seng uprogo tonemia abono seng প্রত্যেকটা বছরনো seng abono sini আগরতলা লেভেল মুলুং লেভেল হাইকাবা দিল্লি লেভেল seng পত্রে করখাই seng celebration খাयो sini খরাং seng bisawa abono bagi taklaigo seng aboni uddesana seng tahu dille khanglai nai sar tai gesa sungmong tipra land tai
Greta Tipralen tamo different tong je ek loge ke norok thansa ke thangai ar jaga jantor montor demand khlaimaya. Tipralen जों ageno from beginning ni sini map bo tongo sini leader mo yago map bo tongo जों 2009 ni sini sara Tiprasana जों clear जों convince खालामनानै बिसिङो जोंना लगे बेरेखा जोंना चुबुचुबाखा जों एरिसिनि आम चाइना तुयै 6 schedule area ना तुय जों आलादा राज्य दाबिफ्लायो आर्टिकल नंबर 2 and 3 दारावा जों अलरेडी सिनि क्लियर पिक्चर क्लियर किन्तु बाकी जरा थांनाय राग बरक बबनो तुयै देश खालायै बबनो इशू खालायै बरक तमाय हिन सानै दं आबनो बोजों लुकुरकनि थानिबा क्लियर खालामनान थांखांखाय जावो आबनि बागै जों जतनो नायो दिब्रासा yok थं खरसा आमिया सालायै आइपिएफ ग्रैखा आइपिएफ नेतांलिया आइपिएफ तिब्रालेन सानलिया अमहाय जदि डिवीजन कप जदि सावै दङ गांखांखाय कोनो दिन आइपिएफ पार्टिना कि लगे मानाय देबा नों आइपिएफ हामलिया आइपिएफ अंलिया आइपिएफ ग्रैखा हनै बाक्राय थांगै नों सोशल मीडिया नि बिसिंते प्रेस मीडिया नि बिसिंते पद्रे पर लीडर नि ऊपर जदि आरोपलाको कक साइ दङ गांखांखाय आइपिएफ पार्टी नि जत लीडर अपना नों कि यूनिटी बा समर्थन कि लगे मानाय देबा आबनि बागै जाने जा इशू जाने जा आइडियोलॉजी जाने जा नाहारमुंना क्लियर खालायखांखाय सो आबनो बेसांगा वन सप्लाय आबनि बागै कोनो नो दाव Sure, in that case, question. Tabuk kan buruk sinang tabuk kan tabuk kan shed demand di bawah. Nanti orang buruk sinang tabuk kita ki Tipralen mana aja. tabuk thangkai ni Tipralen mana abu tu guarantee ni ya. Sini naharmung thangkai. Topokon modal tu edisi angkanya alat ada. Kami IPP ni movement, IPP ni party, IPP ni isu continue tongnai. Jangan okau kisah. Abu ni bagai lukurok ni thangkai semua mana topok nai. IPP party asai mana alat ada kabinet tu asai. IPP party asai mana alat ada di mana alat ada raja ni di mana tu asai. Movement tu asai. Abu ni bagai jatuhkan tu. IPP ni asai party tongnai. Party ni movement. Ya gue aja. Oh banyak sih aja. Nanyong gua. Hah? Hindi ko sama. Ai tao mà ai thằng người đang muốn đi thằng tàu